মন্দিরার দেবতা মাঝে ওনাকে ওনার আসন করে করেছেন অবস্থান করছি আইপিএফটি দলের হোক যারা পদাধিকারী আছে এবং মন্ডল যারা দায়িত্ব আছে এবং বিভাগীয় যারা দেখো বিভিন্ন আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে আগত এবং বিজেপি থেকে আগত এবং আইপিএফটি থেকে আগত আমি আপনাদের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব কারণ আমরা আজকে পক্ষে করব আমি মনে করি আমাদের আর 17 দিন নাকি 18 দিন আছে নির্বাচন এই নির্বাচন আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবং আজকে আমাদের এখানে বসা আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ আজকে বৈঠক আমি বলবো আপনাদেরকে আমাদের সাথে সময় নিয়ে আমি ত্রিমুখী বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং কার্যকর্তা বিভিন্ন পদাধিকারীকে আমার আবেদন থাকবে আমরা যাতে দায়িত্ব দেওয়া যারা আছে বিভিন্ন পদাধিকারীরা আছে আপনারা যখন পদাধিকারী আছেন আপনারা পদটায় কাজ করুন আপনাদের পদ দিয়ে বাড়ি বসে থাকা ঠিক হবে না কারণ सतना मुलाकाती ऐसे मुद्दा तैना कैसे मीटिंग और मीटिंग का प्रत्येक बूथ माने प्रत्येक बसिने और मुलाकाती असेंबली तो बावन ताबू और बावन ताबू नि सिंती रमतनी बूथ कमिटी प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ताई बीजेपी नि बूथ प्रेसिडेंट सेक्रेटारी अमाके तीन मीटिंग आसुमानी तांके बूथ कमिटी बेले इम्पोर्टेंट प्रत्येक बूथ सेंटर बड़ भाई मीटिंग आसने भेरी इम्पोर्टेंट तांके जत बुथ और बुथ भी फाइमा कमते आसुलाइया आसुलाई बंग रिपुर बाइके कक्स नग नग हाबै बुथ आदेखे अब कक्स आदेखे जे रिपुर मामा मते के ताबु बीजेपी बा आईपीएफटी ताई मथा मिलो जे इलेक्शन तमानी एक लाइफ मा सीजनाय अरनी प्रार्थी सिनी बरम गना विनोद कुमार देव आगे कसाम चीफ मिनिस्टर बमा के कबाइनाय बबा जे बातनाय सीपीएम कांग्रेस जु माने कांग्रेस जे प्रार्थी एकदम हामिया बुट बने चेन्नई नि छैमाका तांके मामा बर दिनै जतन सेमने बिसरके सिन्ति पासदा एकटा कोचिंग बाइका तांके ताबुक भारत सरकार ताबुक बीजेपी सरकार से एकटा सिनी एकदम अनेक बছর कमय जे चिनि कमानि सिनि मानथै आबाय सिनि बड़ ग कोचिंग जाक बुदनानि चिनि बीजेपी लाबोनो যত लोकरनो सारमुचुब सिनि मुलाकाती बासि जाना तिरमत साबुता बुदानो सारमुचुब जों जुदुनखा बीजेपी बाय बरनो जतननो ताबुक धमका बुद हुई कबाय खेने बाकी अब बोबागरा ताई सिनि तिरमता अमाका जाक अमाका कबाय खेने जाते लाइव मा सिने जाते और कोन समय माहिया को ताई कोन समय बा माहिया माने बिलिटि सिन्न खाइ रनानै अबसं सेतुका अबतिर सिनि को गोलाघाटी कम्युनिटी हल त्रिमुखी दल মানে বিজেপি ত্রিপুরা আইপিএফ ত্রিমুখী করে তিনি সভা লাগে মই পরপর দুইটা সভা অলরেডি তিনটা সভা থাকে কারণ চিনি বেলাইখানে বুঝতাঙ্গ অসভা মানে কারণ বুঝতাঙ্গ ফুটে ফুটে হাঁপানি পায় যাহাতে जों रेकर्ड बुट खाय ত্রিপুরা মতার বিজেপি আইপিএফ যাহাতে जों ফুটে ফুটে হাঁপানাতে জনসম্পর্ক হাঁপান আপন বাগিনা তিনি পৈতৃক আলোচনা বিভিন্ন বিজেপি বুথ লেভেল থেকে পৃষ্ঠা প্রমুখ পর্যন্ত তিনারে রিংসাখা তাই ত্রিপুরা মঠনে বিভিন্ন ওয়ারিয়ার্স বিধায়ক সহ তিনি রিংসাখা এবং আইপিএফ ত্রিপুরা সেন্ট্রাল বডি পর্যন্ত তিনারে রিংসাখা ও ত্রিমুখী আসুকই বিভিন্ন ভারতীয় জনতা পার্টি গোলাঘাটি মন্ডলে বিভিন্ন পদাধিকারী তাই চিনি সিপাহী জেলানি বিভিন্ন পদাধিকারীরা তিনি জিএস থেকে সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে তিনি সম্পাদক পর্যন্ত তিনি জায়গায় উপস্থিত দङ এমনভাবে जों চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থাকা খানানি চিনি जों जाहाथे দূর ত্রিমুখী বুথে বুথে হাবনানি বাগै जाहाथे पश्चिम त्रिपुरा 30টা বিধানসভা যেমন গোলাঘাটি মন্ডল जों 52টা বুথ दङ 52টা বুথ जों দূর হই প্রায় রেকর্ড বুথ বাজি দিনাय চিনি गोजाम मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा संसद बर्तमाने पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा प्रार्थी श्री
বিপ্লব কুমার দেব এবং 42 অক্ষণী মুক্তিদাতা 2018 সরকার তো নায়ক আর নায়ক ন সিনি প্রার্থীখা বড় সঙ্গে বুট বুট জয় খানার বাকে त्रिमुखी जिनिस गोबां हामबाय